মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকের জন্মদিন আমরা দেখাচ্ছি সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় পালন করা হচ্ছে। ঠিক তেমনি আজ দেখা গেল মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকের জন্মদিন পালন করা হয় বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকে। প্রথমে একটি র্যালির আয়োজন করা হয়, সেই র্যালিটি বের হয়, তারপর কেক কেটে উদযাপন করা হয় এই দিনটি। অর্থাৎ মহারাজার বীর বিক্রম কিশোর মানিকের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে যখন বিভিন্ন জায়গায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, ঠিক তেমনি বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকেও কিন্তু দেখা গেছে প্রথমে একটি র্যালির আয়োজন করা হয়েছে এনসিসির পক্ষ থেকে। অন্যদিকে দেখা গেছে যে কেক কেটে আজকের এই দিনটি উদযাপন করা হচ্ছে। সেই বিষয়ে কি বলছেন প্রজ্ঞা দেববর্মা, শোনাবো। 117th बर्थ एनिवर्सरी है। आपको जैसे पता है उनका जन्म इस दिन हुआ था। उस समय महाराजा वीरेंद्र किशोर और महारानी अरुंधति देवी को, और इतने सालों में जो भी कुछ हम लोग ने डेवलपमेंट देखा है त्रिपुरा में, आधुनिक त्रिपुरा में, ये सब उनके कारण हुआ है। So what I would like to say is that every year we have been celebrating Maharaja's birthday, but what is the message we should give to our people, and what should we learn from his birthday? हमको ये सीखना है, we should get inspiration from Maharaja's life. Maharaja passed away at the age of 39 years only, but 39 years इतने कम उम्र में महाराजा ने जो करके हमें दिखाया, ये हम आजकल इतने टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, बहुत कुछ हेल्प होने के बावजूद, कम्युनिकेशन बेटर है, उसके बाद भी हम नहीं कर सकते। आजकल हमको फंड्स मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या अलग अलग वर्ल्ड बैंक या कोई भी प्रोजेक्ट से। उस समय महाराज को कौन फंड करता? महाराज को खुद जो भी कुछ डेवलपमेंट है त्रिपुरा में लोगों के लिए करना पड़ता था, खुद अपने जो भी कुछ पैसा जो त्रिपुरा में था उनसे करना पड़ता था। ऐसा भी टाइम गया है, बहुत लोगों को पता नहीं है, जब त्रिपुरा का हालत बहुत खराब था। जब महाराज पहले बार राजा बने, महाराज वीरेंद्र किशोर ऑल्सो डाइड एट द एज ऑफ 39। तो महाराजा वीर विक्रम वॉज ओनली 15 years old, 15। अभी 15 years में यू सी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। महाराजा को एक महाराज बनना पड़ा फॉर द होल स्टेट, और बहुत प्रॉब्लम चल रहा था उस समय, फाइनेंशियल क्राइसिस भी था त्रिपुरा। तो महाराजा's mothers, they took their jewelry, they sold it in order to do his installation, his coronation, and to basically like a bank we have today, the money they had that was used for the development of Tripura. So there was no selfishness. सभी लोग अपने दिल से त्रिपुरा के लोगों के लिए, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के लिए काम करते थे। अभी हमको यही सोचना है कि आजकल सब कुछ होने के बावजूद क्यों हमारे पास में वैसा प्रोग्रेस नहीं है, क्यों यहाँ पे इतना दुख है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एवरी डे, वेदर इज ड्रग एडिक्शन और रॉबरीज और देयर आर मेनी थिंग्स, स्मगलिंग। वो समय क्यों नहीं होता था? बिकॉज देयर वाज डिसिप्लिन इन त्रिपुरा। महाराजा वाज अ डिसिप्लिन पर्सन and he loved the people of Tripura and he did everything from his heart. So on this day I would like all of us to remember him as আপনারা শুনলেন তাদের এই বক্তব্য। তিনি তুলে ধরলেন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার। তিনি ত্রিপুরাকে কিভাবে আধুনিক করেছিলেন, ওনার মতাদর্শ, ওনার চিন্তা ভাবনা, এই বিষয়গুলি নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। দেশপ্রেম, উন্নয়নের চিন্তা এবং জনগণের প্রতি যে দায়িত্ববোধ ছিল তা শিখিয়ে দেয় একজন শাসকের আসল পরিচয়। সে কথাই কিন্তু আজ তিনি তুলে ধরলেন। নিয়ে নিচে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।